Nacional FM Wayra Wasimanta Pacham kuyakuywan willakuykunata hamkunarayku sapapuncho pajarichimuyku utkayllaman hallaykusun tawarunakunam wañuyman chayarqunku ukayali llaqtaman omnibuspi illachkaptinku umalliqkunam hatipachichkanku imanas hacha omnibus carrupa ñanninmanta lluqsirqunman karqa hawaykus. Achikyaypim sasachakuy hiparqun carreterapi. Hatun carro ómnibus Lima Mantarij Tikrapurusqa kilómetro 123 riqpi carretera Federico Basadre Ucayali regiónpi. Kirej runakunatam aparhusqaku Centro de Salud San Alejandro kaqman. Chaymanta willakaykamunku kimsa runakuna wañukusqanta. Chunka kimsa runakunañataq apasqa kasqaku huk hampina wasikunaman. Chaymantañataq chayaykuptin huk runapas wañukusqa. Kay sasachakuy hiparuptinmi sutran willakaykamun hawachkankus imaynanpitaq kay ñakariykanman kasqa Policía Nacional kuskanchakuykuspanku. Kay ómnibus manejaqkunas policíapa makinpiña tarikuchkanku paykunas kanku Juan Moyusca pay hampichikuchkan. Hinallataq Omar Torres Paz comisaría Pucallpa kaqman apasqa kachkan. Peru kusuyukunapim sasachakuy kachkan COVID chunkaiskuniyuq kasqanrayku. Chaymantam rimariykamunku Peru suyupa huñunasqa Colegio Médico Wasimanta Pacham. Paykunam nimuchkanku ukusuyukunapim musuqkaq virus kaqllamantapunitaq rikurimuchkanman ichaqa kunan pachapaqmi hispimuchkan iskay kamapiña kaq viruskuna. Hawaykus. Hukniyuq watarikpim hinalla huqarikamuchkan ratachikuqkuna COVID-19 unquywan achka regionkunapi suyunchik ukupi. Decano Colegio Médicos del Perú Miguel Palacio regionkunamanta rimariykamusqa maypitaq kay pasachkan Lambayeque, Lima hinallataq Piura kaqkunapi. Kay segunda ola sutichasqanchik. Wakiq regionpiñataqsi huqarikamuchkan kaqmanta upallalla. Defensoría del Pueblo willakaykamun Lima hinallataq Callao llaqtakunapaqsi kaykuchkan chunka suqta kamaslla. Manaraqmi rimapayanakuy kaykuchkanchu kay vacunata chaskinanchikpaq COVID-19 hullunanpaq chayraykum amachakunanku llapanchik runakuna amaratachikunapaq chaynata kamaykachimun médico infectólogo Leslie Soto. Huk amachiñataqmi kaykuchkan wichqana fronterakunata huk suyukunapi maymantam kay nueva cepas sapin COVID-manta huqarikamusqanmanta. Gobierno kamaykachimusqa wichqan hakun playakunaman ama runakuna yaykunankupaq chunkahanchis enero killakama. Especialistakuna willakaykamunku ichaqa ama runakuna huñunankunapaq wichqasqa lawkunapi ichaqa kichasqayakachun hinallataq yachananchik aslla runakuna yaykunankupaq kamachikuykunata ruwaspa. Hinallataq implemento de bioseguridad nisqata churakuspa amachakunanchikpaq. Pakasqa raymikunapim chay hinallataq huk wasikunapi huñunakuq runakunam aswanraqa virusta mirariykachichkankuman. Huk ñankunapi purispankum aswanraqa purichichkankuman virusta. Chayna kaptinmi TV Perú Wayra wasipa kamarankunapas lluqsirqun hinaspa ñankunata wasi ukukunata hatiparqun hinaspa runakunata tarirqamunku mana allin rakinasqakunata nitaq mascarillasqakunatapas. Emergencia punchawkunapi kamachikuykunatam llaqtaqa pisi-pisiyataña uyachkan. Riqsipaykus. Tuyupim kallpanchakuchkan kay rimapayanakuykuna. Kaqmantas virus huqarikamuchkan hinallataq segunda ola sutichasqapas. Ministerio de Salud willakaykamun kimsa distritukunapi Lima Nortepi COVID unquy kaqmanta kallpawan huqarikamuchkan hukaqninsi Comas distrito. Lamentablemente nuestro distrito está ñakariypaqmi kayqa distritoypi mirachkan COVID unquywan ratachikuqkuna. Chaynallataq San Martín hinallataq Independencia distritukunapipas utqayman mirarun kay unquywan ratachikuqkuna. Imaynanpi kay mana allinta amachakusqankurayku aswanja huñunakusqa runapa chawpinpi puriptinku. Nosotros hemos encontrado fiestas clandestinas. Ñuqaykum tariruniku pakaspalla raymichakuqkunata. Rantikuna wasi mercadokunapi llumpayta runakunachipunku. Kaypi chaypi rantikuchkanku ambulante runakunapas. Kay pakasqalla fiestakunapi rantikuna wasikunapi chaykunapi runakuna mana amachakuptinku. Kaytam hawaykuniku rantikuna wasi San Felipeman yaykuykuptiyku Comaspi. Manam chayllachu llakipayakuyqa.
Imaynanpitaq mana churakunkichu mascarillaykita? Manam ñuqaqa imatapas yachanichu. Tapuy waqiqta, ñuqaqa rantipakuchkanim. Yacharqankichu chisi puncha huk waranja kimsa pachak runakuna ratarachikusqankumanta? Ari yachanim. Hinaptinqa imaynanpitaq mana churakunkichu mascarillaykita? Ñuqaqa mascarillawanmi kachkani. Ñaqa grabarurqaykiku mana mascarillayuqta. Mana. Yachankichu chisi punchaw pichqa chunka hanchis runakuna COVID unquywan wañukusqankumanta? Manam yacharqanichu. Yacharqankichu chisi punchaw waranja kimsa pachak runakuna ratarachikusqankumanta kay unquywan? Yachachkankichu Comas distritopi aswan kallpawan ratachikuchkanku kaqmanta virus huqarikamuptin? Kayrayku Municipalidad de Comas ruwachkan suqta pachak prueba molecular nisqata lunes hinallataq viernes punchawta. Ñañaturikuna ama hina kaspa virus mantaja hinalla ama chakusun. Virusqa manam pi kasqaykitapas hawasunkichu. Chayna kaspanmi kunan pachapaqpas Pimentel distritupi alcaldenta wañuymanraq chayarqachin COVID chunka isqunniyuqwanmi ratarqachikun alcalde Roberto Jacinto. Kunan pacham kay willakuypi riqsiykusun imaynatacha coronavirus mirarichkan huk llaqtakunapipas. Riqsiykus. Domingo punchao tam llaqtarunakunaqa jamana mama huchaman manguchu. Chayllamantas kayshunqa tawayo diciembre killata, puncha enero killata. Anchaykunata runakunaq rayta mananku. Pimentel distrito llaqtapi runakuna achkampi unquywan rataykarachik. Chaymi octubre killapiraq rimarirqaku mama huchata wichqanankupa. Kay llaqtamanta kamachiq alcalde Roberto Jacinto Purisaca paytaqmi coronavirus unquywan wañuku. Paymi iskay chunka pichqayuq diciembre killataraq Lambayeque regional Hampina wasiman sinchi unqusqa yaykurqa chaymi wañuku. Municipio taqmi rimarimun Pimentel wañukusqanrayku iskay punchawya samaykus chaynallamantaq manataqsi llamkaykunapas kanqachu. Gerencia Regional Salud Lambayeque llaqtamanta paykunataqmi rimarimun astawanmi runakuna unquywan rataykachikuchka. Astawansi kay Navidad raymi nillamantaq musuq watapi runakuna huñuykanakuspa unquywan rataykachinakusqa. No descarto que podríamos estar Kay hipa iskay semanapim astawan runakuna unquywan llapan rataykachikunku. Achkataq unquqllaña Hampina wasiman lliw chayaramunku. Chaynallataq regional Hampina wasipi kama usipas manañas aypakunñachu. Huachu llaqtapipas chaynallataqsi chunka kama usillas kasqa. Chaysi kay kamamanpas lliw runakuna juntarpari. Chaynampatan fiscal kay llaqtamanta willakam. El tema es que la mayoría de las personas Wakin unquq runakunan wasillankupi hampikuchkanku, wasillankupi rakisaqachkanku. Astawan paykuna ayllunku manchakunku Hampina wasipi rataykachikunman nispanku. Chimbote llaqtamantapas kamachiqkunan rimarimunku. Kay llaqtapipas hinallam runakuna unquywan rataykachikuchka. Iskay semanallapis Eliazar Guzmán Barrón Hampina wasiman unquq runakuna chipurunku manañas kama usipas aypakunchu. Enero hallari punchaumanta pacham kunankama pusaq runakunata coronaviruswan rataskata tarirqunku. Pusaq runakuna hawa suyumanta Perú suyuman chayamuqkunata. Chayna kaptinmi umalliqkuna musuq kamachikuykunata hisp'irqachimunku. Chunka tawayuq punchawmi runakunaqa cuarentenananku ima llaqtamantapas Perú suyuman chayamuspanku. Chay hinallataqmi Perú uku suyukunaman illayta munaptinkuqa cuarentenananku kay Lima llaqtapi. Chaynatam riqsichimuchkanku. Wasinkupim chunka tawayuq punchaw hipananku, mana chayqa samana wasikunapi utaq Villa Panamericana sutiwan riqsisqa wasipi. Chaynatam willakamuchkanku Perú suyupi virus kaqllamanta ama mirarinanpaq. Chayta yachaspaqa ñañaturiykuna Lima llaqtamanta uku suyukunaman illayta munaspaqa allinta yuyaymanakusun. Purisqanchikpim virustapas purichichkachwan. Salud Ministerio manta pacham yupaykunata hisp'irqachimunku hinaspa kayta nimuchkanku. Waranja pichqapachakniyuq musuqmantam virus rikurirqamun COVID chunka isqunniyuqwan ratasqakuna kay hipa iskay punchawkunallapi. Chay hinallataqmi nirqamunku 1,000,000 iskay chunka hukniyuq waranja pichqa chunka pusaqnintin runakunañam ratasqa kachkanku kay hipa punchawkunakama. Chaynatam riqsirqachimunku kimsa punchaw enero kamam chayna kachkan chay hinallataq tawa chunka kimsayuq runakunam wañurqunku kay kimsa punchaw enero killakama kay watallapi. Chay hinallataqmi kimsa chunka qanchisliyuq waranja pusaq pachak qanchis chunka kimsantin runakuna aswanraq ratasqa kachkanku. Hina hipanmanpas pichqa waranja iskay pachak sukta chunka suktantinmi runakuna
usi nisqapi hampichikuchkanku. Paykunamantam waranja iskay pachak iskun chunka kimsayuq runakuna samayta manaña atinkuñachu. Pukuyakuykunapi ñataqmi AstraZeneca sutiyuq vacuna chayaykunqa Bolivia suyukama kay marzo tukuy killakamalla. Chaynatam riqsichimuchkanku. Yuyarisqanchikman hinaqa Reino Unido hawa suyupim coronaviruspa musuq sapin rikurirhamun. Chayna kaptinmi llaqtayuqkunata kaqllamanta punita cuarentenachinhaku. Kunankamam kimsa kamaña cuarentenaman yaykunhaku. Hawaykus. Reino Unido suyum halaypaq kimsa patataña wichharukunku. Febrero killakamas chayna kanja. Imapaq ama mirachinapaq kay musuq coronavirus huqarikamusqanta. Yachay wasikuna hinallataq rantikuna wasikunas wichqasqa kanjaku. Llamkanjakus kay teletrabajo internet chawpintakamalla. Imapas rantipakunallapaqsi lluqsispaqa lluqsina kanjaku. Imaynanpitaq kay kamachikuykuna kachkan. Musuqmantas ratarachikuptinku sapaylla punchaw pichqa chunka pusaq waranja hanchispachak pusaq chunka tawa casus kaptin. Llumpaysi kay hakanman kasqa pandemia unquy paharimusqanmanta. Kay cepa británica nisqan COVID pasapin paharimusqanmanta kallpawan miramusqanmanta Europa suyupi hinallataq Latinoamericapi llumpayta llakichin. Chile suyupiñataq tarirunku iskay patariq runata kay musuq sapinchasqa COVID unquywan kaqta. Kay runas chayamusqa Madrid suyumanta. Kay avión illarimusqanpis tarirunku huk kasuta kay cepa nisqawan. Ministro de Salud Reino Unido manta Entique París sutiyuq willakaykamusqa kay pasajeruqa ichaqa hampisqa runas. Mana ima unquyniyuq aswan harakisqas tarikuchka. Junqaymanta ama ima unquy chayananpaq. Kay sasachakuykuna hiparhuptinkum protocolo nisqata kay suyupi kamachikuyta hurquchkanku kaqmanta. Hanchis punchaw enero killamantam chayamuqkuna examen de PCR hinallataq cuarentenapi chunka punchaw tiyanhaku. Sao Paulo, Brasil suyupiñataq willakaykamunku puntariq kasukuna kay musuq sapinchakuq viruswan kaqkunamanta. Kay runakunas ratarachikunmanku kasqa kay illariq runakunawan tupasqankurayku paykunas Inglaterra suyuyuq kasqaku. Huklawmantañataq Bolivia suyupas chaskiytaña munachkanku kay vacuna coronavirusta hulluchinankupaq. Marzo killa tukuytas gobierno chaskiykuchkanman iskay millón dosis antígeno de AstraZeneca hinallataq Oxford kaqta. Kayman siyapaykunman kay killakaq tukuqta hinata Sputnik 5 Rusiamanta rantispa. Peru suyupa ñawpaqmantaraq tajinkunata hatipaykuptinchuqa manam kayna willakuykunataqa tarisunchu, uyarisunchu. Chaylaraqmi kunan pachapaq Peru suyupi Poder Judicial wasita umallinqa huk warmi. Magistrada Elvia Barrios paymi hayna punchawlla kunan hayna punchawmanta pacha Poder Judicialta umallinqa. Paymi Huancavelica llaqtamanta hinaspa rimariyninpi riqsirhachimun corrupcionta hulluchinanpaq. Chayna kaptinmi Peru suyupa kamachiknin Francisco Sagasti napaykun. Hawaykus. Kay pachak watapi karikunata, warmikunata, yuyarisun yapa suyu Peru, nishampi. Warmikuna mana kirisqa, mana maqasqa kananpaqsi astawan llamkanqa. Rimamuchkanchi Magistrada Elvia Barrios manta. Paymi Poder Judicial chaynallataq Corte Suprema de Justicia umalliq karun José Luis Lecarosqa manaña. Chaymi Perú suyo kamachiq Francisco Sagastipa hayllampi kaynata rimari. La paridad no solo es una obligación. Kay paridad nisqanchik warmi haripa igual llamkayninqa manam historiap nisqallanchu. Ichaqa kay sistema judicialpim chayna kanja. Atisqanman hina kay meritocracia nisqanchik chaynam llamkanjaku. La lucha contra la corrupción. Kay corrupción hulluchinapaq kallpanchakuyqa Poder Judicial pa ancha llamkayninmi. Hulluchisaq kumhiwi llamkaykunata hawapi hinallataq ukupipas. Elvia Barrios rimarintaqmi. Sala penal permanente ocupi, sala penal transitoria. Chaykunapi allin llamkaykananpaqsi kallpanchakuspa kusqamanta llamkaykunata purirchinqa. Hinaspanmi legislativo umalliq Mirta Vazquezta kaynata rimapaya. Hemos aprobado un proyecto de ley de casación. Kay proyecto casación ikusqaykumantam churaykamuniku kaymantaya rimapayaykuychik hisp'ichinanpaq ichamanachu kunampuni.
Pero suyo Camache Francisco Sagasti, Paipas, Napaikuita Tagmicha Ekachi, Poder Judicial Umaye Haskan Raiko. Empieza más que a darse un cambio. Alguien Yamkai Mikanja Justicia Ocopi. Estaban acá alguien Huilaco ya que es Bicentenario Guatata Hayaresunchi. Requerimos mejorarles. Munanikum alchaita, taita presidente, llamkajkunapaj, pagun, asalin kanampaj. Magistrada Huancabilica, Yacta Masinchi, Hinaspan Miro Nasimipi Kainatari Mari. Ayinta yachay, aprende bien. Ayinta ruay, haz las cosas bien. Ayinta cuyay, quiere bien a tu país. Muchísimas gracias. Transformación digital, Chene Yamantah Yachtaruna Kuna, Kamachi Hunapa Yamka Inimbi Ininambak Zipaya estaban Yamkang, Kaipitak mi carga estaban Umayi Huarmikun, Rima Muchkanchi, Mirta Vázquez, Congreso Umayi, Zoraida Ábalos, Fiscal de la Nación, Marianela Ledesma, Tribunal Constitucional, Violeta Bermúdez, Presidente Consejo Ministros Umayi, Kai Palacio de Justicia Ocopim Ceremonia Nesjantaro Aigung, Quinaspanmi, escritor peruano Sebastián Salazar Pa, Poema Jarawi, Esto es mi país, Rima Iningo Antogoico. Mi país es negro. Ñukanchikpas allintayaruasun, allintayakuyasun, magistrada Rimariscan Mangina. Hukuyakuykuna piñataqmi, kunan pachapaq kayta riqsichimuchkanku, Juntos por el Perú, sutiyuq partido politikutam umallichkan, Verónica Mendoza, paymi sutinta ña qillqarqachiña, Lima llaqtapa jurado electoral wasin ukupi. Paywan kuskam, Perú suyu kamachis kanankupaq richkanku, Qallariynin kaq vicepresidenciapaq José Antonio de Chávez. Hina hipantam iskay kaq vicepresidenciapaq richkan Luzmila Ayay Casaj. Willakamuskankuman hinaqa resolución miña hispirhamunña hinaspa chaypi riqsichimuchkanku kay partido politikuqa manam tachanapa hinachu kachkan, hinallam candidatukunaqa ñawparinqaku. Campañapas ñam hallarirjunña, takna llaqtakaman chayarjun César Acuña, paymi umallichkan partido politikuta Perú suyupa kamachikrin kayta munaspan. Llamkayninkunapim kunan pachapaq campañampi Perú suyuta muyuriykunqa pachak punchaw. Chay hinallataqmi nimuchkan puno suyupim takna llaqtapim kunanpaq kachkanku tawa candidatukuna, hina hipanmanpas paykunawan kuskam llamkaykunqaku. Ichapas Perú suyupa kamachiknin, karuptinqa Perú suyupim coronavirusta hulluchinqa, chaynatam rimariykamun, chay hinallataq Perú suyupi aswanraq kallpanchamunqa hullji mirarichiyta. Chayna kananpaqmi aswanraq llamkaykunata ñawparichimunqa, turismo nisqapi, industria nisqapi, hinallataq rantipakuqkunatapas rantipakuypi llamkapakuqkunatapas yanapamunqaku. Chaynatam riqsichimuchkanku, hinallataq uchuyninpi allparuruchiqkunatapas kallpanchamunqaku. Kay hipa punchawkunapim pararayku, hasarayku sasachakuykuna karrukunapa ñanninpipas hispimuchkan. Lluqllakunam chayaykun Ayacucho suyukama hinaspa illaqkunata sasachakuypi churarjun. Kay willakuypi riqsiykusun llasaq maquinariakunawanraqmi ñankunata pichaykachichkanku. Hawaykus. Brain llaqtapim sinchi para, chayraykum, kaynaña lluqllapas. Kaynaña lluqlla kaptintaqmi carreterapi iskaypacha carrokuna sayarayaron. Astawan sasachakuymi kachkan kay zona de San Pedro, Anya distrito, Ayacucho llaqtapi. Rikusqanchik hina. Kayman milliw tuñiykamusqa. Kaynaña romi mitu kaptinmi hatun carrokuna, uchuy carrochakuna sayarayaron. Manam chimpamuyta atimunkuchu. Rikuchkanchik kay camioneta carrota mitupi takarayarusqa. Astawan kaymantataqmi hatun carruña ñakaña kayta chutaron. Chaymantaña maquinaria pesada kay mituta picharon. Chaynapi Huamanga San Francisco llaqtakunaman carro chimpananpaq. Astawan kay Brain llaqtapiqa tutaykuqtas hinalla paraqa sinchita chaykusqa. Chayrayku San Francisco, Quimbiri, Pichari llaqtakunapa ñanninpipas sinchi lluqlla. Chaynaniraq ñakariykunam kachkan achka llaqtakunapi. Yaqa iskay waranja runakunam kay hipa punchawkunapaq yaqa iskay waranja warmakunata wayna sipaskunatapas usuchichkanku. Chayna kaptinmi aswanraq Cayetano Heredia sutiyuq Hampina wasipi llamkaykunata ñawparichimuchkanku, hinaspa San Martín de Porres distritupi llaqtayuqkunata yanapamuchkanku, willakamuskankuman hinaqa kay distritupim aswanraq warmakunata, warmikunata, wayna sipaskunata usuchimuchkanku. Hawaykus. San Martín distrito achkarunayo.
Chaypim achka watamantaña yachakun warma, irqichakunata, hinallataq wayna sipaschakunata ñakarichishqankunamanta. Kay usuchiyman yaparhukun aswan pandemia rayku wasipi wichqachikuy. Especialista Marta Flores nin tiyana wasiukupim warmachakuna, irqikuna, musu sipaskuna majasqa kanku, tukuymana ruwasqa kanku. A veces uno piensa que los niños... Yanintam ñuqanchik hamutanchik riki sichusma warma wasiukupi tiyaptinqa tayta mamanchik waqaychachkan nispa, aylluncha kachkan nispa. Aswanja manam chaynachu suqta chunka % hina warmakuna ñakarisqa kanku wasin ukupi. Equipo multidisciplinario, módulo de atención al maltrato infantil y adolescente en salud Mami Sutichasqa Hospital Cayetano Heredia del Minsa Kajmanta Hawarikuchkasqaku iskay waranja isqunchunka tawayuq warmakunata paykuna majasqa tukuy imamanta wasinkupi. Imaynatataq wasipi ñakarichinku warmakunata kay violencia sexual psicológica kaqkunawan wakiqa yuyankutapas mahanku. Llumpaytas ñakarinku chunka hukniyuq watamanta chusaq watachankama urayman. El 70% son casos legales. Hanchis chunka % queja chayamuqkunam Lima Norte distritukunamanta hamunku, Ministerio Públicomanta, Poder Judicialmanta, llaqtakunamantapas chayamuchkanmi. Emergencia sanitaria raykus kay quejakunata hatichkanku videontakama hayaspanku, celularwan hayaspanku chaynallataq Zoom, WhatsApp ukuntakamapas. Mamis llamkan yanapaspa warmakunata hinallataq ayllukunatapas ama mahanakuy sipinakuy kananpaq. Achka red de institucionkunawanmi tupaykanakuspa Lima Nortepi llamkachkanku. Amañaya chayna willakuykunaqa kachunñachu warmachakunataqa kuyakuywan wiñachina sunquchankuta maswanraq kuyakuywan kallpanchaykuna. Kunanñataq ya willariykusun Clodomiro Landeo willakmasiyta. Rimariykamuy Clodomiro. Kaypiñam sayachkani sapa punchaw hinaptinqa qallaykusunña rimanakuyninchikwan. Imaynataq yanapakuykanqa kunan wataman tupaqpi allpallam kaqkunapaq. Ñawpaqta hatipachaykusun imaynataq karqa hayna watapi. Chaymantam Ministerio de Desarrollo Agrario kaynata willakamun. Sapa pachak soles presupuesto Jorgemantas posachunka kimsayuq solista chayarqachinko llamkaykunaman. Churaykunku hatun llamkaykunaman. Imaynataq kanja kunan wata. Kunan watapaqsi rakisqaña kachkan huk waranja pachak suqta chunka millones de soles qullqi. Allpa llamkaqkunata yanapanankupaq. Ñawpaqpis kanjako pisi allpallapi aylluntin allpallamkaqkuna. Paykunan riki llamkayninwan kawsaykunata chayachimuanchik llapachallan llaqtakunaman. Mercadokunapim tarinchik achkampi kawsaykunata. Chayraykum chaninninkupas mana wicharinchu. Hinaptinqa riqsiykukusunchik chay llaqtamasinchikunapa allin llamkayninkuta. Ñuqanchikpas yanapasun paykuna aswan allintaña kawsakunankupaq allpa ruruchisqankuwan. Chayna kaptinqa llapallanchikmi aswan allin kasunchik pajarinkamanya. Peru suyupi hatunninpipas suchuyninpipas allpa ruruchikkunata napaykamuyku. Chay hinallataq llapa warmikunata kallpanchakunku allpa ruruchinankupaq paykunapaqpas kuyakuyniyku. Pajarinkamanya.